Bir tane daha bir şey alayım mı? Yok da gerek yok. Bak 15 kilometrede 10 dolara indi. 8 dolar oldu falan. Ya, ama ben almayacağım yani. Git başına göstereyim. Ya vallahi direkt şey yapacak. Burada mı işletiyor? Çin'i değil, dünyada özel üretim, pivot. Aha, şu şey. En azından birimiz kurtarır. Sí. En vez de hacer la buena obra de regalármelos a mí, que dicen, no, mejor no, yo quiero un libro. No, digo, pero distraída. No, me iba a tomar una foto, Vanessa. Y luego con él aquí y yo. Sentí un frío caliente. A mí me va a gustar mucho viajar con ustedes. Ustedes cantan todo lo que yo no cahuevo. Yo soy un perro por la otra. No me di cuenta, compadre,
Tú eres hombre de payaso. ¡Saludos a México! ¡México! ¡Tracas!